हाय किड्स, ये देखो कितने सारे कलर। आज हम सीखेंगे सारे शेप और उसमें कलर करेंगे। पहले कलर देख लो किड्स। ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर। चलो किड्स, यहाँ पे देखो हार्ट शेप। किड्स, ये है हार्ट शेप। स्क्वायर शेप। किड्स, क्या है किड? स्क्वायर। ये है स्टार। स्टार शेप। किड्स, स्टार। ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप। किड्स, सर्कल। सर्कल। ये है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजियम शेप। किड्स, रेड कलर। हार्ट शेप। किड्स, हमारा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। हार्ट शेप, रेड कलर। किड्स, ब्लू कलर। स्क्वायर शेप। ब्लू कलर। स्क्वायर शेप। ग्रीन कलर। स्टार शेप। ग्रीन कलर, स्टार शेप। It's yellow color. Triangle. Now when you do it, press the three in it. Yellow color. Triangle, kids. Right. Orange color. Circle. Orange color. Circle. Brown color. Trapezoid. Brown color. Trapezoid, kids. Heart shape. Red color. Square shape. Blue color. Star shape. Green color. Triangle. Yellow color. Circle. Orange color. Trapezoid. Brown color. ओके किड्स, अभी रुको। ये है एक पैरट येलो कलर। इसे हम ऐसे ज्वाइन करते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा खिलौना। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। बाय।